Say hi to my vlog. I-post ito sa akong YouTube. Say hi, Day. Uy, hi ba? Ay, asang bus cleaner? Hi, Riza. Kulong mo, mali mga bata ay. Asan bus cleaner, ay? Ay, sorry, miss. Asa ta, miss? Ano ka sa RA? Mag-tour ta here. Another RA, absorb na siya. Hoy, walagi! Where's the RA? RA? Say hi. Hi ba? Pag ginaragit, Hi. ginaragit ba? Bad day for kate. Baka dandruff yan. Mag Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and kate from back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Igupian ko ano? Lelo mismo. Wala laging doon eh. Labi ka. Ay, nasa tuo. Ay! Ngapa na chik sarong ngapa sa nilisa. True. Tapos yun ang awit. Diyos, may mga idol. Idols. Sleep well. Ang una tani again. Mag-story sa sugarin. Bye. Bye. Pero may pag hindi nagpa-aircon.
Kanibal. Si Kuyang unang magsita. Uy! Oo! True, my fan! Bye! Contractor din. Ate na kami niya. Ano niya ala? Ano ba yung nagkantahan ay? Mag-dancing queen ko ron. Dancing Queen. Uy. Ah, dara na kalain. Kuan ba kami nayaw eh? This one, guys. Mine nyo na to. Screenshot 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bye-bye ni Nenea. Code. Ano, bye ni Nenea. Code 1616. Bubalik ka na to, no? September naman. Ano si mode? Ano ba siya Jen? Yan, motorbo pagid ni siya. Mine, kaibigan. Inspired siya ni Miss Neri. Tana, Miss! Hi, James. Miss Mary. Well, no, a day in my life as an HM student, nga gipamapra pirmi. Magubog-ubog mi yun niya. Maghubog-hubog dami, guys! Pag makasapan mi, guys, na i-proof, kinsa ini-ingon na to. Hi mo, day! Hi, oy, Vincent! Ganong soy, ilang tawag di mo?
Nga na mag-soy sila ni mo. Vinson. Di ba sila kalawa sa boy, susoy? Joke. Unsa? Nagaskas og gun spray. Caught on cam. Day, hi mo, Davey! I-post ko na sa YouTube. Balik. Can I call the maintenance? Maintenance break! What's up, maintenance? Call the maintenance to fix the sliding door. Call the maintenance! Go ahead, Pastor, hurry up. Call the maintenance. Yes, maintenance. Kanina, unsa man na dire? Kaya to isend sa atong HR. Naunsa man to? So, karon nang limpyo mi kay wala man mi bisita, wa mi guest, nag-Dutch up rami. Say hi, RA. RA. And buutan kay mo usa ka OJT. Say hi ba? Hi. And kaning nga room kay morning room sa una ni Sir Jaime. And who are you calling? Dali ba? Hello. Hello. The number. Say hi, miss. Uy, send nga. Okay na to YouTube. Picture daw siya, guys. Mag-vlog matago niya. Picturean daw siya. I-apila lang siya sa vlog. Screenshot lang. 1, 2, 3. Usa ka RA. Ah. We're clean.